الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو كيسا دوبي أنبولوبي سيرتوني كيسا أنياسيني مي كامل دوما أكيسا أنياسيني مي سنغر دوما ني كيسا جوني ني كيسا تمنا واتي دما أكيلا كراكا واتي للا صلى الله عليه وسلم. ني كيسا تمنا كراكا الصحابة دو أني سنغر بادو أو يحكيتو مسوني أبي فاما لكو سنغر بادو كراكا الصحابة بلا بلا دو أني نمسومي نا دوني مني سنغر بايا مكا سوكونو أبي فام مسومي مكو أناق. روى الترمذي بني ما كان لكالي كابو قرانا آية بلا بلا دو فسريلا أمدو أنكا كيسا كونو نانا كرا صلى الله عليه وسلم أني صحابة بولا مكا ونانا مدينة مدو تمي مكا ولوت نتسي بولا مونا تمدو وكا كتريا تمي كافر منو بولو oyo bali oyo do mna kaso denyala desabato do tmé islama desabato do tmé olutu ndese bola nyasima tumado obe boni situation ni sababu minye oyo bali oma donc bema se bola maka kana madina modo desani tmé olutu ndese bola islama do kalima nyaw kasini mais otum bali ni me boli man kada ka fanga to la ko yere defan fanga yere to la ka se do la kabo sahaba bele bele lutme ala karaka sahaba uchema kamilindo aka kamilia da fanime alam taala ka kalfa badama ay chenya dama ay kamilia masha Allah anya mafle ale fanaka achebe mbaraj mama kiraka watila sallallahu alaihi wasallam abibom madina kana maka slama munu be kasodenya la kafuru bolo slama munu toroni me kafuru bolo maka ni maka ka ko bali bolima ani minu be kasola ale tumen na dogo bolo ma maka kono kana kasodo funi na ko funi abota subhanallah kana no ye fo madina ka bom maka kana madina presque kilo kemenani ninko na fola ko kilo kemenani ni te kilo ni kilo yere li atama o kagbele kuru do gidron tay a borifo mime ta ka boy kata ayara borifo tu mantero nyama me wallahi jabara be barala ni ka ki kabara ala ba no yayima ni tumena sahaba desenu tamaka ko bla akank akamanka ko ta ka bom maka kana no fo madina kilo kemenani fayra alet men ne barake ni no baraj ma bay kana ibade minu torani me kafuru bolo minu be kasola kana dogo ko lula bo kasola ko takatanwe akabara ma swazi ya yerela londo anana maka ni bara bunda kono akaslama desabato minu be minu be kasola anana kana oludo foni apereni me ka bod dogo boloma kata madina mo kana yi atola sla lajela atola maflala ni mo tenana adogo ni me sudi bila masa Allah taala ka jon la boa kan ndo aleni musomin tume nyon fe kakoro teriya tumo ni nyon che fayra ni sa fola sa kotumani muso do che kakoro ni esungruba muso e makakono ni muso akachenya ni muso dafani no na be fama ko anaqo muso sina ka marsad ye marsad adu barake fama ye marsad be fama muso sawala muna aya ajeti che korodo ye aya teri che korodo ye kasoro muso kakan ka lon ka fo yele manindo la kola marsad bi sahabado marsad bi alhamdulillah
a kasini manamana mogote a doni ko silamaya la dola dina mina dina ni me anbali nyamoyama abe anbali jeneya subema muso yayi muso sawala la marsad nye feye bisu ni shimfe ya nye fe ilo ko ntumene lawo akala fama ye bi suni shimfe marsad be bara mina ka sahabauta dogoboloma ko bo makka ka jangata koro katano ye madina atolo bara lela ana ateri muso koro ni ka nyongo ye muso mina be fama ko anaqo muso ko force ko fa shinai marsad ko ni musoma ko dina mini Allah taala ye an gardiye be ma mi islamaya ko islamaya dina ka jeneya haram ya ko jeneya bara haram ya ni muso ko ki fanan dolale dina le lawa muso bara lon marsad nana bara min ke kama maka ka bara foso ko modo betu kana kaso don fonin son katano ye o matilo muso ko marsad ni ma shini ne bi ne be ira maka kaula akoko jeneya mai muso sina ka kule maka ka utola aka maka ka wole awuye po mogo mi me aw ka kasodenw libéré mogo mi me to ka dogo kana aw ka kasodenw ta ka taa n'a ye a tigi bara na muso kulela fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ muso dɔw dɔn marsad ka kan ka mun kɛ nin waati ɲɔgɔnna la kamerow bɔla kama maka kafuru bɔla kama cɛw bɔla kama o y'a gbɛn damina o bɛɛ n'a ta a tun nana kasoden min ta o b'a bolo marsad nana ka dogo kuruw ni ɲɔgɔn cɛ ma maka kafuru y'a ɲininya bɛɛ ma o masa yela ni su dibila a dogonin bɛ kuru kɔnɔ muna ala ye hijabu la kan muna ala ye sutara la kan ka da kan a bana jɛnɛya ma Allahu taala de kosɔn a bana ko ye don ani muso ni ɲɔgɔn cɛ Allahu taala de kosɔn a bana k'a yɛrɛ labila ni muso ye Allahu taala de kosɔn jugu bɔla kama ala fana ma diɲɛ ka marsad labila jugu ye se marsad ye la ala ka hijabu fɛnsɛn a kan ala ka sutara jugu masa ye alhamdulillah marsad a ka ka taama continuer ka bɔ maka dogobolo ma ka na madina a nana ni min ye kasoden min ye makakaw tun ye min na alhamdulillah a y'o bila min kɛ o bɔra se madina alhamdulillah marsad yɛrɛ déplacé la sa kana ala kɛra sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ala kɛra ko n bɛ fɛ ka a n'a ka furu nin m'a yira k'a fɔ ko muso ni a tun ka di marsad ye mɛ mun ye marsad bila a yɛrɛ bali ma ka se ni muso ma limaniya ni ala ɲɛsiranya a nana se kɛra ma ko kɛra sallallahu alaihi wasallam n bɛ fɛ ka nin muso furu n bɛ fɛ ka a n'a ka furu n bɛ fɛ ka a n'a ka furu ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ye mun kɛ a ma marsad jaabi fo Allahu taala ka kuranna aya lajigi kuranna aya min tatɔ kɛra bolo k'a fɔ marsad ye n'a bɛ se kɛla walama n'a tɛ se kɛla a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu taala ko kuranna aya nin kɔnɔ ala kɛra kɛtɔ aya min kalanna marsad y'a lamɛn k'a ka jaabi sɔrɔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك كو جنيا كلا أتشما الزاني جنيا كلا أتشما لا ينكح إلا زانية وتفرك ما فوي جنيا كلا مسوما أو مشركة ولا ما فلانك فوه مسوما والزانية جنيا كلا فنا مسوما لا ينكعها إلا زان كفرتك ما مغبولو فجنيا كلا تشما وحرم ذلك على المؤمنين كو الله تعالى يؤبار حرم يا مؤمنوك خيرايا فمرسدي نمسو تمدو أقدي أناقا مسوني لوني مني سنغربا يالي
ele ka dina do kaseni ye keni muso ye muso min barala ala ka min ɲini e fɛ e keni mo ko latanga ni muso keni tɛ ko latanga muso ni ne kɛtɔ e denw ba ye ni ele k'i yɛrɛ di muso sugu ni tali ma muso min bɛ cɛ bɛɛ ka bila la ele do ye ala ɲɛsaranya jɔn de ye marisadi i ma bɔ ni muso la jɛnɛyakɛla musoman ni cɛman de bɛ sigi ɲɔgɔn kun jɛnɛyakɛla musoman ni cɛman de fana bɛ sigi ɲɔgɔn kun ala ye nin furu sugu haramuya muminiw ma munna ni mumini cɛ k'a yɛrɛ ye muso furu la muso min t'a ka taafe jala latanga den minnu natɔ den yɛrɛ bɛɛ bɛ labasan i yɛrɛ woloden i ka kan ka sika i den na i yɛrɛ woloden i bɛ sika i joli la munna parce que muso min dili ma a tɛ se a yɛrɛ latanga la donc an faw ni an baw ja ko dɔ bɛ se diyala adamaden ye a ka di ye i natani ma ko kɔ mɛ tuma dɔ a ko i ka hɛrɛ foyi t'a la sahaba cɛ ni a natala furu la a n'a kama ka d'a kan tuma dɔ waati min na a n'a ka y'a wele k'o ye si ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ limaniya min tun b'a la o de y'a bali n'o tɛ a ma kɛ komi ko nin tun ka bɔ a ye mɛ a bɛ diina min na diina nin de y'a bali sariya de y'a bali alahu taala de y'a bali a sɔnna ka to alahu taala ka yamariyaw kɔ a y'a yɛrɛ kɛlɛ ko dɔ bɛ se diyala ale ni ye ayi a y'a ye k'a fɔ alahu taala ka ala tali situation gbɛlɛn waati o de ka bon ni ko bɛɛ la k'a fɔ nin ye a sɔnna ala la kira fana kira y'a ɲini a fɛ k'a y'i mabɔ nin furu sugu la ka d'a ka furu minnu furu ɲuman tɛ mumini ka kan ka mumini muso de furu ka jɛnɛyakɛlaw to ɲɔgɔn bolo ka d'a kan ni mumini cɛ ye i tugu ka jɛnɛyakɛla musoman furu a kɔlɔlɔ ka bon a kuma caman ka ca a kuma lasigi ka ca waati bɛ problème don anw ka diina don a tɛ problème ye ka maa lasu a la an bɛ alahu taala dali ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla sunkalo a kundo ko ɲuman k'o d'a ma ala m'o kɛla hakililajigi filanan min bɛ an bolo o de ye zakatul fitiri ye silamaw y'i jija k'a bɔ joona n'a fɔla ko sinikɛnɛ le seli ye an ye zakatul fitiri bɔ an kana négliger an kana labila an kana retarder maa dɔw bɛ na n'o ka zakatul fitiri ye alimami ka selinu kutuba banni olu ka zakatul fitiri bɛ na o don de ni kutuba banna kaban ele natɔ ni zakatul fitiri min ye a tɛna don la zakatul fitiri bonda kɔnɔ dɛ ale bɛ jate le komi saraka tɔw n'i ye fɛ ka zakatul fitiri baraji sɔrɔ k'i ka sun seniya ele ye sun don tuma dɔ kuma dɔw fɔli i bolo tuma dɔ kɛwale dɔw kɛli i bolo tuma dɔ i yɛrɛ ye kuma ni situation dɔw la zakatul fitiri le bɛna ka na i ka sun seniya an bɛ alahu taala dali ka silamaw hakili to zakatul fitiri la dɔw fana ɲɛnɛ k'a fɔ komi olu banabagatɔw lo zakatul fitiri alhamdulillah mun y'a to zakatul fitiri kilo ko kuma caman b'a la zakatul fitiri bɛ suma ala kɛra ka sumani fɛn min n'a bɛ fɔ a ma ko sa'a ala kɛra tun bɛ sumani kɛ sa'a de la a ka waati la sumani tun bɛ kɛ sumani fɛn min na n'i y'o sumani fɛn lajɛ o sumani fɛn fa suma na a bɛ bɛn mun ma kamerikɔrɔ min dafanin bɛ a bolo dafanin bɛ a bolo man bon kojugu a bolo man dɔgɔ kojugu o y'a bolo fa suma na a bɛ se kala kaba ye wa a bɛ se kala malo ye a y'a bolo fa suma na k'a kɛ sumani fɛn kɔnɔ a bolo fani ka ɲa suɲɛ 4 mɔgɔ min y'a bolo fa suma na k'a kɛ sumani fɛn kɔnɔ suɲɛ 4 donc o bɛ se bɛnna anw ka waati ni kilo joli ma min sabatinin bɛ a caman na lɔnnikɛla caman bolo k'i bɛ bɛn sababa ma a la o de ye à peu près 3 kilos k'a damina kilo 2,5 2 kilos et demi jusqu'à 3 kilos et caman yɛrɛ ko n'i ye 3 kilos ɲɔgɔnna bɔ k'i bɛ se bɛnna a calculi yɛrɛ datu yɛrɛ ma donc de 2 kilos et demi jusqu'à 3 kilos. Pourquoi on dit 3 kilos a caman na les 3 kilos là e bɛ se bɛnna sababa yɛrɛ ma a la donc munna sumani bɛɛ bɛ kɛ ka bɛn ala kɛra ka sumani kɛ fɛn de ma donc alhamdulillahi rabbil alamin an y'an jilaja k'an ka zakatul fitiriw bɔ aw minnu bɛ tubabu la ni Abu Hanifa ye bɔda di ko zakatul fitiri sheikhul islam b'o de kan maa caman m'o kan ka bɔ lɔnnikɛlaw la
ko maa minnu bɛ tubabula ni jamana minnu ni a nafolodi le nafa ka bon bolokolow ma olu y'a ye k'a fɔ ko baasi t'a la donc i b'i jija ka s'a di la i ka jamana kɔnɔ silama représentant minnu bɛ yen o bɛna hakɛda min fɔ ka bɛn a ma faransi an bɛ fama faransi ta hakɛya ma waati min faransi tun ye 7 € de ye ni ma fili Belgique tun ye k'a damina 5 € ka na se 6 €. Belgique b'o de la 5 à 6 €. Misiri dɔw 5 €, yɔrɔ dɔw 6 €. Faransi yɛrɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen 5 €, yɔrɔ dɔw bɛ yen 7 €. Donc a calculiw bɛ kɛ ka bɛn estimation bonda kɔnɔ. Ni nin wari ɲɔgɔnna bɔla a bɛ se bɛnna kilo da ni ɲɔgɔnna de ma. O kosɔn a wari fɔla an ye a wari ka kan ka bɛn euro da min ma. Donc an y'an jija k'an ka zakatul fitiriw bɔ. Alhamdulillah, la France, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de confirmer que c'est 7 €. Depuis l'année passée, la France, c'était 7 €. Mais Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ni me fois l'islam ou yo haklito ka dina la. E kana na koke kumfe. Madama ni islam nyama ube. Minu be décision nyuma uta. Décision minu fana me ben sababama. An kakanka anyer koloni décision minu koro. Anyanka zakatul fitri bo. Mɔgɔ b'i ka mara la i denw i bɛ mɔgɔ mara la i y'a bɛɛ ka zakatul fitiri bɔ i den minnu bɛ yen alhamdulillah i y'o ka zakatul fitiri bɔ y'i jija i jilaja i muso min ni a lasiritɔ don muso min n'a kɔnɔma don muso kɔnɔma ka zakatul fitiri tɛ wajibi ye wajibi tɛ n'i ma bɔ baasi t'a la mais mustahabu don mustahabu kɔrɔ ye di a komi ni muso kɔnɔma don a do fɔla ko den min bɛ kɔnɔ na k'o ta tɛ forcé ye donc ne kɔni bɛ fɛ k'a bɔ ka dɛsɛbagatɔw lasawa Alahu Taala ye n den sabati i ye ko ɲumanba kɛ i den min bɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka o lasabati ni saraka bɔ ye mɔgɔ si t'a f'i ye k'a fɔ k'o ye kojugu ye madama zakatul fitiri ditɔ dɛsɛbagatɔw le ma ko o ni lasawa ele denkɛrɛnin tɔgɔ la tuɲa na ni nin ma kɛ sabati ye den ma a tɛ kɛ juguman ye den ma hali n'a fɔla ko muso kɔnɔma zakatul fitiri ma ɲini a fɛ mais ele b'a bɔ i yɛrɛ la ka i den min b'i muso kɔnɔ k'o fana ka zakatul fitiri bɔ ne balimacɛ ne ni e ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko ye saraka ye o ka ɲi adamaden ma n'o tɛ muso kɔnɔma zakatul fitiri tɛ bɔla a kɔnɔma bɛ den min na n m'a fɔ muso kɔnɔma yɛrɛ dɛ a kɔnɔma bɛ den min na o ka zakatul fitiri ma wajibiya n'i kɔni k'a bɔ i ye ko ɲumanba kɛ n'i fana m'a bɔ baasi foyi t'a la donc an ye teriya mɔgɔ minnu b'i ka mara la mɔgɔ minnu bɛ baarakɛdenya la i fɛ n'a sɔrɔ i kɛni bɛ ka baarakɛdenw sarali o bɛ kalo sara baara le la i bolo olu yɛrɛ le n'o ka zakatul fitiri bɔli ka kan mɔgɔ dɔw bɛ baara la i bolo ele kɛni bɛ k'o sara olu yɛrɛ n'o ka zakatul fitiri bɔli ka kan mais n'i fana ɲumanya bonda kɔnɔ ele y'a fɔ ko ala la baarakɛden minnu bɛ n fɛ n kɛtɔ ka zakatul fitiri bɔ la ne balimacɛ ye baara ɲumanba kɛ o ye dɛ i b'i ka baaradenw sara la olu yɛrɛ le ka kan k'o ka zakatul fitiri bɔ ele y'o bɛɛ responsabilité ta k'i ka baraji labuliya ko ne kɛtɔ o ta bɔ la an ye nin yɔrɔnin fana calculer i balimacɛ den bɛ se kɛli fɛ lamɔ na i balimamuso den bɛ se kɛli fɛ lamɔ na maa d'a ma n'olu b'i le ka sayitara kɔnɔna na i b'i jija mɔgɔ mɔgɔ b'i ka mara kɔnɔ ni ele le b'olu balo la i y'i jilaja k'o kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ ni ka zakatul fitiri bɔ k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la zakatul fitiri yɛrɛ kun jumɛn b'a bɔli la a bɛ sun dɔ la ka sun seniɲali k'i ka sun nɔgɔ bɛɛ bɔ a la sun bɛ taa se Alahu Taala ma waati min na o bɛ kɛ ka sɔrɔ i ka sun kaseni kosɛbɛ. Quelqu'un demande est-ce qu'on peut donner zakatul fitri à un non-musulman? Non. Tout ce qui concerne zakat en islam, fɛn n'a bɛ fɔ a ma ko zakat en islam, fɛn n'a bɛ fɔ a ma ko jaka silamɛya la, o tɛ di la silanta ma dɛ, o bɛ di maaw de ma ala ka maa minnu ko fɔ an ye alikuranna kɔnɔ ninnu ya titiri fɔlɔ f'i ye kɛ silamɛ ye. Zakat est destiné que aux musulmans, aux pauvres musulmans, pas à un non-musulman. Ni k'i ka zakata ka taa di silantan dɔ ma i y'a dɔn k'a fɔ i ma jaka bɔ ye dɛ jaka bɛ di silama le ma
n'a fɔra ko k'a di silama dɛsɛbagatɔw ma k'o lasawa o ye dumuni kɛ an bɛɛ ye sawa an y'o bali dalili ma a lon na selilo mɔgɔw sawani bɛ ele bɛ t'i lɔ ka fisabilayi bɔ kɛ o tɛ ko cɛ ɲuman ye silama dɛsɛni minnu bɛ an cɛ ma an y'an jilaja an y'an jilaja ka se alhamdulillah nin dila o ma. Maintenant ce qui concerne sadaka silamaya tɛ an bali an y'a saraka minnu bɛ bɔla an bolo an bɛ se saraka dila silanta ma baasi fosi tɛ a la mɔgɔ min tɛ silama ye i y'a ye a tɔɔrɔnin bɛ ko dɔ b'a kan i ye nafolo bɔ i yɛrɛ kun k'a ma dɛmɛ i ye koɲumanba kɛ hali ni silama tɛ parce que muso dɔw bɛ yen olu ka ji di bigan dɔrɔn ma o ka arijinɛ sɔrɔ a sababu la mais min ye jaka ye o ye fɛn de ye fɛn min ɲinina silama fɛ silamaya lɔsen looru dɔ la kelen de surtout nafolo jaka surtout zakatul fitiri olu ye jakaw de ye jaka minnu tala o tɔgɔ ma o ka kan ka di maa minnu fana ma fana alhamdulillah que Allah nous facilite la bonne compréhension. Donc an y'an jilaja silama minnu dɛsɛni bɛ silama minnu ni se t'o ye k'a di olu ma. Maintenant yala est-ce que jaka bɛ se di la misiri ma wa ka misiri ma dɛmɛ misiri facture misiri bɛ kan ka lɔ ka misiri simanw san wa ka misiri la jaka tɛ di la o fana kosɔn an kana ko dɔw don ɲɔgɔn na fɛn dɔ le ka kan ka di munna ala kɛra yɛrɛ ko zakatul fitiri k'a k'a bɔ suma na domini de ka kan ka di maaw ma o y'a dun a bɛ fɔ de ma ko zakatul fitiri donc hali ni wari ladaga la Abu Hanifa bolo wari bilatɔ nɔ min na o ye cɔ a fana ka kan k'a kɛ suma ni balo le ye k'a di maaw ma maa minnu n'a domu ka kan il faut pas confondre les choses. Zakatul fitri au temps du prophète a tun bɛ bɔ suma de la a kɛla kaba ye wa a kɛla ɲɔ ye wa a kɛla fɛn fɛn ye donc alhamdulillah pour que maaw ye sa dunna ka sawa ka ɲagaɲaga kɛ ni silama bɛɛ ye. Maintenant ni ye misiri ma dɛmɛ silama ni ka Allahu taala ka so ma dɛmɛ fi sabilillah ka bi kun ka ala ka so ma dɛmɛ ko ni maa min ye so jɔ Allahu taala ye Allahu taala bɛ so dɔ le arijinɛ kɔnɔ olu ka kan ka kɛ an ka efforts de ye ani an ka sarakabaw le ye k'a di ala ma ka ala ka so ma dɛmɛ mais min ye jaka ko ye olu dɛni bɛ ko dɔ le la an y'an ka diina fɛnw bila a bila yɔrɔ ɲuman na misiriw la a bɛ taa di misiriw la kun minnu kama a y'a lamɛn dɛ kira ka waati la zakaw tun bɛ na di misiri la olu le b'a tasa k'a latala n ko Abu Huraira kira tun y'a bila londo jaka minnu tun nana k'a y'a kɔrɔsi donc misiri la i bɛ se ka t'i ka zakatul fitiri di misiri ma a lamɛn kosɛbɛ dɛ misiri responsable le bɛ zakatul fitiri ta ka taa a lafaran k'a don yɔrɔ la yɔrɔ min n'a doli ka kan souvent les gens confondent moi je vais déposer à la mosquée non à la mosquée il y a toujours une caisse a sɛbɛnni bɛ kɛsu kan ko zakatul fitiri nafolo bɛ bila yan de kɛrɛkɛrɛnin bolo ma parce que nafolo ni ne tatɔ a ka kan k'a latalan cogo min a kan ka se maa minnu ma a bɛ se olu ma nɔgɔya bolo ma ani misiri yɛrɛ kɛsu fisabilila ye kelen tɛ dɛ an kana na ko don ɲɔgɔn na parce que dɔ kɛ t'a fɔla ko a fɔla ko an kana don misiri la mais misiri min bɛ zakatul fitiri min na a b'a mina kun min kama ka taa lafara k'a di yɔrɔ la a ka kan ka don yɔrɔ minnu la misiri alimamu diina ɲɛmɔgɔw ka rôle le b'o ye on peut déposer aussi dans les mosquées il y a des caisses dans presque dans toutes les mosquées pour zakatul fitri donc tu viens tu déposes donc alhamdulillah ele baraba ka zakatul fitri dila misiri responsable le ka kan ka ta ka a di yɔrɔ la yɔrɔ min a ka kan ka don yɔrɔ min na o kosɔn maaw bɛ taa ka taa di présentement les mosquées la majorité des mosquées sont fermées ka bɛn jamana ma ka bɛn corona min bɛ duniya kunna ele ka kan ka mun kɛ i b'a mafilɛ i ka sigida la i bɛ yɔrɔ min na i bɛ fan min fɛ ni ka bolokolon dɔ ye silama dɔ bɛ yen n'a tɔɔrɔnin bɛ i ka zakatul fitiri ta ka taa d'a ma ni fana ka ɲinini kɛ i ma mɔgɔ sɔrɔ i ka kan k'i ka zakatul fitiri di maa min ma baasi t'a la i bɛ se k'i ka zakatul fitiri la voyager k'a lataa jamana na jamana min ni dɛsɛbagatɔw bɛ yen n'olu n'a minɛn n'a domu ka kan i bɛ se a lataa la o ma mun na parce que e sigini bɛ yɔrɔ min na i ye ɲinini kɛ yen i ma dɛsɛbagatɔ ye i ma mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'a domu walama n'a minɛn ka kan janni i ka zakatul fitiri t'u yɛrɛ bolo ele ma mɔgɔ sɔrɔ k'a d'a ma alhamdulillah i bɛ se zakatul fitiri nin na voyage la k'a lataa jamana la jamana min ni maaw mako b'a la jamana min ni maaw dɛsɛlen bɛ jamana min a bɛ se kɛla i ma surun ɲɛmɔgɔ ye
a bɛ se kɛla i balima dɔ ye a bɛ se kɛla i ka cousin dɔ ye a bɛ se kɛla i ka voisin dɔ ye a yɛrɛ bɛ se kɛla dɔw ye o fa banna feretanniw don donc i bɛ se k'a lata k'a di olu ma pour que olu fana y'a ta k'o yɛrɛ lasawa la ka ɲagaɲaga kɛ n'a ye ka bɛn seli dɔ ma donc alhamdulilahi rabbil alamin zakatul fitiri an y'an jija ka an ka sun seniya an y'an jija k'an yɛrɛkun seniya pour certaines mosquées, ils récupèrent la zakat aux portes des mosquées. Il faut se renseigner. Mais bien sûr, presque dans toutes les mosquées, ici, il y a une caisse. Bon, ni moi, je ne sais pas si la kachaya, ni te kobaya oluma. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de venir à la mosquée, allez tester une caisse ou yoronona. Sinon, presque tout baboula, les mosquées sont organisées. Na watu c'est là, caisse ou les bebla, uniquement pour zakatul fitri. Kada kan silamaw ka seli yɔrɔ le misiri ye silamaw ka diina ɲɛmɔgɔw le fana bɛ se anw ka zakatul fitiri la tilana a tilanya yɛrɛ yɛrɛ ma o kosɔn a bɛ bila misiriw la pour que maaw ye na ka na a di donc an bɛ Alahu taala dali ka faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni Ala m'o kɛla i k'i ka sun don i ka sun ka kan ka seniya i ka sun baraji ka kan ka buliya i ka sun ka kan ka se Alahu taala ma cogo min ne ni aw y'an jilaja ka an se zakatul fitiri bɔ la zakatul fitiri yɛrɛ se tɛ mɔgɔ min fana ye ale ka sundu a sema k'a ye an ye zakatul fitiri nafa dɔ filɛ ni anw ka zakatul fitiri di o tigilamɔgɔ ma mɔgɔ kelen y'a d'a ma mɔgɔ fila y'a d'a ma mɔgɔ saba y'a d'a ma ale bɛ se k'a yɛrɛ fana ka zakatul fitiri bɔ fɛn min dila ale ma ni alhamdulillah o fɛn o y'ale n'a ka denbaya balo bɔ min fana tola o fana bɛ se k'o di dɛsɛbagatɔ wɛrɛ ma pour que vraiment a kɛ partage équitable ye alhamdulillah ka ala ma nɔgɔya. À partir de quel jour on peut donner? Si la fête reste 2 jours, si on nous dit qu'après demain c'est la fête, n'a fallu que siningene les seliers, ka telekele teleflato selona kabo, a boili de le laba, jani almami yela kutuba kan selilo, ni almami bana kutuba la kaba, kasoro ele mi madi, al ni nanani taye, ele te zakatul fitri baraji sorode. Elle est saraka simple les baradis. Donc à famille le coup m'a dit ambema la mukala. Je pense que tout ce qui concerne maintenant zakatul fitr, je pense que ça va. Moi nous ma se sundu la no banabatolo. Ambe kanga zakatul fitri bo. Moi nous ka sundu e kanga zakatul fitri bo. Zakatul fitri a wajibi yala sundula kan al ni mo mi ma se sundula ka be bana fanama a kanga zakatul fitri bo ka Allah taala die ka famille le coup no ya ambe ala mukala. Ta famille peut faire pour toi. Nifana, on a constaté ça aussi, c'est tout à fait normal. Anga chokorba dobe. Odo si kanime tubabula silamayama. Ali sini ni luti be fe ka zakatul fitri bo. Aden de mei minu furulawa, minu mafuruwa. Aba dembe ka zakatul fitri bo. Oyo kunyma bayeke. Mais ni dès que là, il est devenu responsable. Il peut dire à son papa, ok, baba, il y a un chaman qui est kabini on sort la femme watimina. Elle est on zakatul fitri bola. Donc baba, alhamdulillah, ni c'est là tout la nyerema. Ni fafa na gogo aïe, quoi le va continuer kabo. Basita là. Est-ce qu'il est ça bola tuguniwa? Ni tengene ya bibolo ka fo ki fa keni me ka buye alhamdulillah ni fana ka abuye la ni sika bila na ba bola wala ni fana ka abuye la tuguni ka bo al nasoro ifa ba bola o fana te juguma fenye saraka bondai fenye soni bondai ni ka do fare ka soni ka ne fa ba bola ntola ne era fana ka bo nyere tola loni kala to haramya o yere here fara ni here kan ka famiyal ko no ya ambe alamo kala. J'ai vu une question qui balance là. Quelqu'un pose la question. Konika Djaka l'a voyagé, Misalia Boloma, Nima Desebato sur les signes Romina. Est-ce que Abena Ben Hakea Kele Olema Zakatul Fitr, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe ici, Zakatul Fitri ben exemple beta ala kiralima sallallahu alayhi wa sallam. Zakatul Fitri a misalia beta kira de masola sallam. Kira ya sumani femina. O sumani fe hakia na be fama ko saa.
dɔnikɛlaw le o b'o le estimation ɲɔgɔnna kɛ an fɛ farafina ka bɛn anw ka jamana nafolo yɛrɛ hakɛya ma. Jamana nafolo a kɛla ɲaɲa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fanga bɛ tubabuw ka nafolo la ka tɛmɛ an ta kan, sika t'o la. Euro o ka guli ni CFA ye, sika t'o la. Euro o ka guli ni franc guinéen ye, sika t'o la. Donc tubabuw ka wariw ka guli ka tɛmɛ an ta kan, sika t'o la. Dollar b'o cogo la o ka guli ka tɛmɛ an ta kan. Donc calcul bɛ ta mun ma? Calcul bɛ ta kilo le ma. Kilo fana kɛcogo jumɛn? Ka bɛn kɛra ka kilo kɛcogo ma. Un exemple, n'a fɔla ko Côte d'Ivoire walama Laginɛ walama Mali la an ye kilo 2 ni demi walama kilo 3 suma min n'a bɛ don mun na an fɛ yen k'an y'a ta o ma, alhamdulillah bɛnsɛma bɛ se di la. Donc sumaw le pesetɔ o bɛntɔ k'a daminɛ kilo 2 ni demi fo ka taa se kilo 3 la, o bɛ bɛn da min ma o le bɛ ɲini silamɛw fɛ ko k'a bɔ. Donc ele fana bɛ jamana min na alhamdulillah min ye tubabula ye, diina ɲɛmɔgɔw fana ka estimation kɛ k'a bɛ se bɛnna kilo da min ma, olu k'a jate wari sɔnmu le la, à peu près 5 euros, à peu près 6 euros, à peu près 7 euros. Donc n'i y'o kɛ i ye sababa sɔrɔ alhamdulillah a bɔli la. Ni ele fana ko k'i ka to i ka nafolo la voyage la k'a lata i ka jamanaw la pour ko k'a bɔ yen, mais alhamdulillah jamanaw b'a bɔla kilo hakɛya da min na cɔ, i fana ta ka kan ka bɔ ka bɛn kilo hakɛya daw le ma. Hali n'a wari tɔ to la kɔ baasi foyi t'o la, i bɛ se o yɛrɛ fana kɛla saraka ye k'a di fɛnw ma. An y'a dɔn k'a fɔ kilo min n'a kuma bɛ kan ka fɔ nin. Quelqu'un demande l'enfant qui est né hors mariage, qui est avec sa mère, est-ce que son papa peut donner? Subhanallah. C'est des questions souvent, c'est choquant. C'est des questions souvent, nous sommes obligés de répondre. Et c'est une bonne question, c'est une très belle question. Un enfant qui est né hors mariage, subhanallah, peut-il... Mais c'est l'enfant, il n'a rien. L'enfant en question, il n'a pas commis de péché. C'est ses parents. C'est ses parents. C'est comme quand tu vois quelqu'un, un pauvre, ou bien quelqu'un, Madobika Marakono, elle a décidé qu'à Tika Zakatul Fitribo, al ni dente, il y a comme ma baguette. Donc l'enfant en question n'a pas de problème. L'enfant en question n'a pas de problème. Al n'a masoro furukono. Al demi masoro furukono. Cet enfant a droit à un baptême. Mais l'enfant, il n'a c'est pas parce que l'enfant il a droit à un baptême qu'on encourage la fornication. Non, ça n'a absolument rien à voir. Parce que Nikoko, si c'est demi masoro furukono, quoi d'enfant droit be kaka dengulike mouna parce que l'enfant en question deni alema kojuke. Faut que deni kanyanamaya quel que soit à soronya, mais dena nyanamaya kakanka senya damna ni saraka boli. Donc para menukani ala kota barake, olu le be sanctionner ala uta ala bara. Olu le kakan ki yere lasigi alama. Olu le kakan ka tubi la kura kuraya. Olu le kakan ka nimisa ni bara la. Olu le kakan ka i cɛsiri ka fɛrɛ bɛɛ kɛ baara bin kɛlaw bolo ni n'o ye den yɛrɛ sɔrɔ a nɔfɛ pour que ala ye yafa o ma ɲa min ma. Donc alhamdulillahi rabbil alamin, den min sɔrɔla, j'ai même pas 1 euro, j'ai emprunté de l'argent pour la fête de ces 20, je peux faire une question qui est très importante. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, c'était mamie ka zakatul fitribo assez retaille. Mais est-ce que on ka dina be ko bulia en kan komi setanye wa? Subhanallah. L'islam a fala kwa nyake kwa bra diabo ya anka. Mais ni setene anna folo tembolo nti setala shuali kela ndo fana nti setala julutala sariati est le condamné. L'islam ne te condamne pas. Et est-ce que l'islam peut condamner, forcer un pauvre qui n'a pas les moyens, même si tu n'as pas les moyens, il faut faire zakatul fitr. C'est comme on est en train d'encourager la personne, kata sonalike. Donc, oluya olu kodobe, ikana dulu forcer kata duluta, okosu benkabu yereka. Elle est kata dulu mentalabe no saranya mama. Surtout ni salaka dulu su otula kasoro mama soro asarala. Donc, slamayat tena dulu do adamadin kana. Femina setiye ala ki lon katme yereka. Okoson min cheken ko sebe en ka société nan ka sigida la. Souvent j'interpelle beaucoup mes amis imams qui sont en Europe ici. C'est vrai, on peut envoyer de l'argent en Afrique pour les zakatul fitr. Mais regardons un peu à côté. Et la communauté est là. Beka situation te kelenye.
ɲininkali kɛ maa minnu ka situation ka gbɛlɛ a dɔw bɔla farafina kana tubabula sɛbɛko gbɛlɛyala hali layɔrɔ yɛrɛ t'o bolo kuma tɛ dumuni ko ma mais ce dernier là c'est un frère en Allah munna an t'an ka zakatul fitiri di olu ma olu di na anw bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen c'est comme ça adamaden surtout quand tu es un imam jeune yi hakili la bori k'a mafilɛ dans ton entourage dans ta communauté i bɛ jamana min kɔnɔ il faut regarder est-ce que maa dɔw bɛ minnu ka situation ka gbɛlɛn wa bala ma man gbɛlɛn a dɔw bɛ maloya a dɔw bɛ maloya a dɔw bɛ maloya donc ele y'i jilaja il faut étudier ta communauté il faut étudier la ville i bɛ yɔrɔ min na a kɛla ɲaɲa i tɛ se ka société ni communauté ye k'a fɔ ko bɛɛ la situation ka ɲi la dɔw bɛ olu ya situation ka gbɛlɛn hali o bɛ bɔ min na o ye malgré sɛbɛn b'o bolo malgré sɛbɛn b'o bolo wallahi ko ɲaw situation ka gbɛlɛn ma hali suma yɛrɛ tɛ sɔrɔ la nous on se dit ah non il est dans une voiture il a chez lui et pourtant sa situation est très délicate il est endetté du b'a la femme bɛɛ fɛ ale yɛrɛ pour se nourrir c'est un problème on peut donner aussi zakatul fitr à ce dernier on peut donner zakatul fitr aussi à ce dernier donc min kɔni cɛ ka ɲi an y'an ka entourage lajɛ an y'an ka sigida lajɛ wallahi anw tɛ zakatul fitr la voyager waati si fo ani maa minnu bɛ sigi la ni an y'a dɔn k'a fɔ a banna dila olu ma waati min na an bɛ sɔrɔ ka zakatul fitr tila ta teriya bolo ma a ye taa di maaw ma jamana gbɛrɛw la parce que i ni maa minnu bɛ sigi la olu fana dɔw ka droit le ten toi tu es content le jour de la fête lui il est venu prier même avec toi dans la mosquée mais il n'est pas du tout content il a sa famille en Afrique il n'arrive même pas à envoyer même un cent à sa famille en plus faire raison même quoi que zakatul fitr voilà donc nous demandons à tous les imams de l'Europe surtout cette nouvelle génération il faut qu'on change les donnes il faut causer avec les jeunes il faut qu'on s'approche de la communauté il faut comprendre il faut maîtriser la communauté que tu gères avec ça je pense que on pourra bien réussir notre mission que Allah nous facilite la bonne compréhension Ame Allah Ta'ala dali zakatul fitri ka abo ambolo boli ko nyumana abedi ma munu makase olu bolo dilu ko nyumana Allah Ta'ala bolo ala mokela ame Allah Ta'ala dali desabato banchema ka ala die ka lawasani seke o fananye se ko ka zakatul fitru bo min fanam botos la mo bolo ka di desabato ma ka nyona chama bla nola Allah Ta'ala bolo ala mokela ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته